Добро утро, църква вдъхновение. Dites avec moi en français, inspiration. Кажете с мен на френски inspiration. Good. Браво. Avant de prêcher, j'aimerais transmettre une image que j'ai reçue pour l'église. Преди да проповядвам, бих искал да ви кажа едно видение, което получих за тази църква. En priant pour votre anniversaire, Когато се молих за вашия рожден ден, j'ai vu comme un chemin qui monte tout droit sur une colline. видях като една пътека, един път, който направо се качва нагоре по един хълм. Et au début du chemin, on voit qu'il y a quelque chose de beau derrière la colline, mais on ne voit pas exactement ce que c'est. И от началото, когато сме от началото на хълма, виждаме, че има нещо красиво зад хълма, но не виждаме какво е. Et c'est difficile de monter. И е трудно да се качваме. Mais on veut y arriver parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de beau derrière. Но искаме да се качим, защото виждаме, че има нещо красиво отзад. Et plus on monte le chemin, И колкото повече се качваме по пътя, plus on commence à découvrir ce qu'il y a derrière la colline. толкова повече виждаме какво има зад хълма. Et arrivé au sommet de la colline, И когато сме най-отгоре, on découvre ние открива се пред нас ce pourquoi on a grimpé. Причината, поради която сме се качвали. Et pour monter la colline, le chemin montait difficilement et tout droit. И когато се качва, пътя беше прав и труден. Et ensuite, la colline, le chemin descend en tournant. И пътя, но след като се стигне до върха, след това пътя слиза на зигзаг. J'ai pensé à l'église Inspiration. И аз мислех за църква вдъхновение. Je pense que ce que le Seigneur veut dire, Мисля, че това, което Бог иска да каже, c'est que pendant 3 ans, vous avez monté. е, че 3 години се качвате. Ça a été difficile. Трудно беше. En sachant qu'il y avait quelque chose derrière, mais sans vraiment comprendre tout. Знаехте, че има нещо отзад, но не го разбирахте цялото. Et je crois que maintenant, vous êtes arrivé au sommet. И мисля, че сега сте стигнали догоре. Et que le chemin va descendre. И сега пътя ще слиза. Il va être plus facile. Ще е по-лесно. Mais en même temps, un peu plus long. Но в същото време малко по-дълъг. Que le Seigneur vous bénisse. Бог да ви благослови. Que la main de Dieu soit sur les leaders. И Божията ръка бъде върху лидерите. Vous êtes au début d'une belle aventure. И чудесни неща ви очакват. Et le Seigneur va encore vous faire découvrir de merveilleuses choses avec lui. И Бог ще ви открие чудесни неща с него. L'église, c'est le projet de Dieu. Църквата е проекта на Бог. Il a donné sa vie pour l'église. Бог е дал живота си за нея. Il la prépare. И я подготвя. Il la rend belle, sans défaut, sans tache et sans ride. И я приготвя и я прави красива, без петна. Vous êtes l'épouse de Christ. Вие сте съпругата на Христос. Continuez à vous rendre beau. Продължавайте да се разкрасявате. Il vient bientôt. Скоро ще дойде. Le temps est proche. Скоро идва. Il vient bientôt. Amen. Скоро идва. Амин. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler de Josaphat. Тази сутрин бих искал да ви говоря за Йосафат. Plus particulièrement de la méthode Josaphat. И по-скоро по-конкретно за метода Йосафат. Connaissez-vous la méthode Josaphat? Вие знаете ли метода Йосафат? Est-ce que Pasteur Calo vous a déjà parlé de la méthode Josaphat? Пастор Кало ви говори за метода Йосафат вече? Je vais vous l'expliquer. Ще ви обясня. C'est une technique biblique. Една библейска техника. Qui nous permet de faire face aux géants émotionnels. Чрез която можем да се справим с емоционалните гиганти. Ces géants émotionnels qui se lèvent régulièrement dans notre vie. Които често тези гиганти идват в нашия живот.
et qui essayent de nous empêcher d'entrer dans les promesses que Dieu a pour nous. И се опитват да се противопоставят, така че ние да не влезем в проекта на Бог за нас. Il y a beaucoup de géants émotionnels. Има много емоционални гиганти. Ce matin, on va parler de celui de la peur. Тази сутрин ще говорим за страха. Dans nos vies, le diable aime venir déposer toutes sortes de peurs différentes. А в нашия живот дявола обича да ръси страх. Si vous allez sur Wikipédia Ако отидете в Википедия et vous cherchez liste des peurs, и търсите един лист на страхове, j'en ai trouvé 185 différentes. ще намерите, аз намерих 182 различни вида страхове. Des peurs qu'on a l'habitude d'entendre, Страхове, които имаме обикновено ги чуваме, mais aussi des peurs bizarres. и понякога странни страхове. Peur de l'ascenseur, Страх от асансьора, peur des fourmis, страх от мравките, peur des pigeons. от гълъбите страх. Mais on connaît aussi d'autres peurs. Но знаем други страхове. La peur d'être malade, Познаваме страх да бъдем болни, la peur de qu'est-ce qui va se passer demain, страх от това, което ще стане утре, la peur de ne pas avoir suffisamment d'argent pour finir le mois, страх да няма достатъчно пари да свършим месеца, la peur d'être rejeté, страх да бъдем отхвърлени, la peur de témoigner de Jésus, страх да говорим за Исус, la peur d'entrer en conflit, страх да сме в конфликт, peur du noir, страх от тъмнината, peur de rester célibataire toute sa vie, страх да останем сами, да не се оженим цял живот, peur de perdre son bien-aimé. страх да изгубим съпруга или съпругата си. Ça peut être la peur du regard des autres, Страх от другите, от това както другите ни la виждат. peur de la mort, de la maladie. Страх от болестта, от смъртта. Et la liste, elle est longue. Една дълъг списък. Et normalement, nous les chrétiens, nous ne devrions pas être sous la domination de ce géant. Ние, християните, не би трябвало този гигант на страха да ни доминира. Et pourtant, Но въпреки това, combien de chrétiens aujourd'hui encore sont dominés par des peurs? колко християни са доминирани от страха? Il y a d'autres géants. Има други гиганти. On peut parler du géant de la colère, qui est aussi une émotion. Гняв, това е друга емоция. Le géant de la tristesse, Гиганта на тъгата, de l'amertume, на горчивината, de la culpabilité, на вината, de la rancune. на непрошката. Toutes sortes d'émotions, различни емоции, toutes sortes de sentiments qui s'installent чувства, които се инсталират, dans le cœur du chrétien. инсталират в сърцето на християнина. Au début, on s'en rend pas compte. Отначало даже не го осъзнаваме. Il commence tout petit И почва съвсем малко. et on commence à le nourrir. И почваме да го храним. Et il se met à grandir. И става по-голям. Et un jour, il est tellement grand И един ден е толкова голям, qu'à chaque fois que le chrétien veut faire un pas pour prendre les promesses de Dieu, че всеки път, когато християнин направи една крачка, за да вземе обещанията Божии, pour entrer dans sa terre promise, за да отиде в обещаната земя, à ce moment-là, le géant se lève гиганта става. et nous prenons peur. И нас ни е страх. Et nous passons à côté des promesses de И Dieu. минаваме и не взимаме обещанията Божии. Josaphat a dû faire face au géant de la peur. Йосафат трябвало да застане лице в лице с гиганта на страха. On va lire le début de son histoire dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 20. Ще прочетем началото на неговата история в второ летописи 20 глава. Russie va lire les 4 premiers versets. Ще прочетем първите 4 стиха. Второ летописи 20 глава. След това синовете на Моав и синовете на Амон и с тях някои от моанците дойдоха да воюват срещу Йосафат. И дойдоха и съобщиха на Йосафат и казаха: голямо множество идва срещу теб от татък морето, от Арам. И ето, вече са в Асасон Тамар, който е Енгади. Тогава Йосафат се оплаши и се предаде да търси Господа и прогласи пост и по целия Юда.
И Юда се събра, за да търсят помощ от Господа. Дори от всичките юдови градове дойдоха да търсят Господа. On vient annoncer une nouvelle guerre à Josaphat. Идват и казват на Йосафат, има нова война. On lui annonce qu'il y a une foule nombreuse qui s'avance contre lui de l'autre côté de la mer. Казват му, че има едно голямо множество, което идва от другата страна на морето. Et on lui dit qu'ils sont déjà là. И му казват, сега са вече са там. Alors la peur monte dans le cœur de Josaphat. И какво става? И страха се вдига в душата на Il Йосафат. faut savoir qu'au chapitre précédent, В предишната глава Josaphat a déjà dû faire face à une guerre. Йосафат преживя една война. Et il a eu la mauvaise idée d'aller s'allier avec le méchant roi Akab. Е имало една лоша идея да отива да се съюзи с лошия цар Акаб. Et ça s'est très très mal terminé. И резултата беше много зле. Akab est mort. Акаб умря. Et lui, Et sa vie a Josaphat. été sauvée tout juste. Йосафат си спаси живота, ама за съвсем малко. Alors cette fois-ci, И този път il va réagir différemment. Йосафат ще реагира по друг начин. Le texte nous dit que Josaphat eut peur. Текста ни казва, Йосафат го беше страх. Страх го хвана. Et il décida de chercher l'Éternel. И реши да търси Господа. La première fois, il a eu peur Първия път го беше страх et il a cherché à s'allier avec un autre homme. и потърси да направи съюз с друг цар, с друг човек. Et ça a été un échec. И това беше, не беше успех. Ici, il a compris la leçon. И тук той разбра, научи урока. Et il décide de chercher l'Éternel. И реши да търси Господа. Il a deux réactions. Две реакции има. Une réaction naturelle. Една натурална, естествена реакция. Avoir peur n'est pas un péché. Да ни е страх не е грях. C'est une émotion naturelle que Dieu nous donne pour nous sortir de situations dangereuses. Това е естествена реакция, която Бог ни дава, за да излезем от опасност. C'est lorsqu'on laisse la peur s'installer Когато оставим страха да живее с нас, да се et qu'on инсталира, nourrit la peur, и когато го храним страха, que nous partons sur un mauvais chemin. тогава отиваме по лош път. Lorsque les 10 espions sont arrivés à la frontière de Canaan, les Когато- 12 espions, Когато 12-те шпиони отиват до обещаната земя, il y en a 10 qui sont revenus avec un discours négatif. 10 са се върнали с негативен отговор. Il y a des géants là-bas. Има гиганти там. Et nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. И ние сме като скакалци пред тях. Ils sont revenus remplis de peur. Върнали са се пълни със страх. Et ils ont transmis cette peur au peuple. И дадоха страха, нали, комуникираха страха на народа. La conséquence de cela, c'est que tout le peuple a été privé d'entrer dans la terre promise. И това, което стана, е, че целият народ не влезе в La обещаната peur земя. déforme notre perception de la réalité. Страха деформира начина, по който ние виждаме реалността. Les géants qui habitaient en Canaan étaient des grands hommes, Гигантите, които живееха там, бяха големи. peut-être 3 mètres de haut, Може би 3 метра високи. peut-être le double de leur taille à eux. Може би 2 пъти по-високи от тях. Mais dans la manière dont ils décrivent les choses, Но когато те казаха, когато обясниха на народа това, което са видяли, la réalité est déformée. реалността е деформирана, не е същата. Il dit, nous étions comme des sauterelles Ние бяхме като скакалци à leurs yeux. пред тях. Mais c'est exagéré comme description. Това не е нали, една много оголемена реакция. Lorsque nous laissons la peur nous envahir, Защото когато оставяме страха да ни хване, да ни обхване изцяло, elle va déformer notre perception de la réalité. страха деформира начина, по който виждаме реалността. Et c'est pour ça que le chrétien doit avoir comme Josaphat une deuxième réaction, И за това, като Йосафат, християнина трябва да има и втора реакция. qui est une réaction spirituelle, Една духовна реакция, qui consiste à dire,
Je която е: cherche l'Éternel. аз ще търся Господа. Je ne regarde pas qu'à la peur. Няма да виждам само страха, Je ne laisse pas mes yeux sur la peur. няма да оставям очите си Je ne laisse pas mon cœur s'envahir par la peur. върху страха, няма да оставя страха Mais je tourne mes yeux vers l'Éternel. да изцяло да взема моята душа, но се обръщам към Бога. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations similaires à celles de Josaphat. Често ние сме в ситуации, които са близки до тази на Йосафат. Tout va bien, notre vie se déroule comme merveilleusement bien. Всичко е наред, нашия живот е много красив, чуден. Et le téléphone sonne И някой ни се обажда. et le médecin nous annonce une mauvaise nouvelle. И доктора ни казва една лоша новина. Madame, on a vu une grosseur au niveau de votre sein. Видяхме в гърдата ви нещо голямо. Il faut vite venir faire des analyses à l'hôpital. Елате бързо до болницата да направим анализи. C'est peut-être une tumeur. Може би е тумор. On reçoit un courrier de la poste Идва по почтата едно писмо avec l'entête de l'usine où on travaille. с там нали, логото On ouvre le courrier на завода, в който работим. Отваряме et on писмото, lit: четем: Monsieur, vous avez travaillé pour nous pendant 10 ans, mais nous mettons un terme à votre contrat. Вие работихте тук 10 години, но сега спираме договора ви. Et je pourrais faire une liste longue de toutes les mauvaises nouvelles que nous pouvons И apprendre. мога да ви направя един списък от много лоши новини. Ça fait partie de la vie. Част от живота са. Mais la question, c'est de savoir comment le chrétien va réagir à ces mauvaises nouvelles. Но въпросът е как християнина ще реагира на лошите новини. Souvent, nous nous tournons vers le secours que nous trouvons autour de nous. Често ние се обръщаме за помощ около нас. Nous mettons notre confiance en quelqu'un de plus expérimenté que nous. И ние вярваме на някой, който има повече опит от нас. Vers quelqu'un de plus riche que nous. Някой, който е по-богат. Mais ce que l'Éternel veut, Но това, което Бог иска, c'est que nous apprenions à nous tourner vers lui en premier lieu. е ние да се научим на първо място към Господа да Et се c'est ça que обръщаме. Josaphat va faire. И това е което прави Le Йосафат. texte nous dit qu'il proclama un jeûne pour tout Juda. Тогава Йосафат прогласи пост за целия Юда. Il décide de chercher l'Éternel et il proclame un jeûne pour tout Juda. И пост казва, прокламира за целият Юда. Et j'aime ce premier réflexe de Josaphat. Аз много обичам този първи рефлекс на Йосафат. Parce que le jeûne, c'est une manière de s'humilier. Защото поста е начин на смирение. Une manière de se repentir devant Dieu. Да се на покаяние пред Бога. Et le premier réflexe de Josaphat, c'est de vérifier si il n'a pas offensé Dieu. Първия рефлекс на Йосафат е да види дали не е направил нещо лошо пред Бога. Il proclame un jeûne. И казва пост, Et il прогласява. demande à Dieu: Seigneur, est-ce que nous avons fait quelque chose de mal? И пита Господ: нещо лошо направили ли сме? Et quand un géant se lève dans nos vies, frères et sœurs, И брати и сестри, когато един гигант идва в нашия живот, ce n'est pas mauvais de se poser des questions, не е лошо да си зададем въпроси, de se mettre à genoux devant Dieu да станем на колене пред Бога et de voir si éventuellement, и да видим дали. ce n'est pas toujours le cas, Не е винаги така, може би. mais éventuellement, est-ce que Dieu est en train de me parler de quelque chose? Но трябва да питаме дали Бог не ни говори за нещо. C'est pas seulement lui qui se repent. Не само Йосафат се смирява. Mais il invite aussi tout le peuple et toutes les villes de Juda à venir chercher l'Éternel avec lui au verset 4. Но в четвърти стих той кани всички да отидат. Всичките градове на Юда да отидат с него. Ça nous parle aussi de la dimension collective. И това ни говори за колективното измерение. Parfois c'est en tant que famille qu'il nous faut jeûner, chercher Dieu. Понякога трябва да постим като цяло семейство. Ça peut être en tant qu'église qu'il nous faut jeûner, chercher Dieu ensemble. Понякога като църква трябва да постим. Alors Josaphat va commencer sa prière. И Йосафат започва своята молитва. Une prière à faire dans la détresse. Една молитва
от която можем да се научим да правим, когато сме в беда. Et c'est ici que je vois les 4 points qui consistent la méthode Josaphat. И тук виждам 4 неща, които Йосафат прави. Au verset 6 d'abord. Първо в стих номер 6. Éternel Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations, n'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister? 6 стих. Господи, Боже на бащите ни, не си ли ти Бог на небето и владетел над всичките царства на народите? В Твоята ръка е сила и мощ и никой не може да устои против Теб. La première chose que Josaphat fait Първото нещо, което Йосафат прави dans sa prière, в неговата молитва, c'est de se rappeler pour lui-même qui est Dieu et de rappeler au peuple qui est Dieu. е да си спомни той и да напомни на народа кой е Господа. Est-ce que notre Dieu est un petit Dieu? Нашия Бог малък Бог ли е? Est-ce que c'est un Dieu qui manque de force? И Бог, който няма сила ли е? Est-ce que c'est un Dieu qui est parti en voyage? Бог, който е заминал някъде на пътувало? En vacances? Във ваканция ли е? Trop occupé pour voir notre problème? Или е твърде заед, за да види нашия проблем? Est-ce que c'est un Dieu qui ne nous aime pas suffisamment? Бог ли е, който не ни обича достатъчно? Non. Не. Lorsque nous sommes face à un géant émotionnel Когато сме пред емоционален гигант, qui veut nous empêcher d'entrer dans les promesses, който не иска ние да влезем в обещанията le Божи. premier réflexe du chrétien, Първия рефлекс на християнина c'est d'arrêter de fixer les yeux sur le géant е да спре да се фиксира върху гиганта et de se rappeler qui est le Dieu qu'il sert. и да си спомни кой е Бога, на който той сервира. Notre Dieu est plus grand que tous les géants. Нашия Бог е по-голям от всички гиганти. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime Бог, който ни обича et qui a prouvé son amour envers nous и който доказа любовта си към нас. alors que nous étions encore pécheurs. Защото когато бяхме още Il a грешници, donné son fils pour даде nous. своя син заради нас. Christ est mort sur une croix par amour Христос е pour nous. умрял на кръста Et nous n'avons rien à craindre. за нас и ние нямаме нищо, от което да ни Parce е que страх. notre Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Защото Господ е навсякъде Il n'est с jamais нас. loin. И Той всичко може, никога Il ne не е nous далече oublie от нас. jamais. И никога не ни забравя. Il n'est jamais И dépassé par les événements. никога не знае какво да прави пред това, което се Et случва. plus le chrétien va approfondir sa relation avec Dieu, И колкото повече един християнин познава и е по-близо plus до le Бога, chrétien va connaître son Dieu, толкова повече той ще го познава. plus le géant va devenir И petit. колкото повече го познава, толкова по-малък става Et le гиганта. géant sera comme une sauterelle aux И yeux de гиганта ще Dieu. стане като скакалец пред Бога. Il faut inverser le processus. Трябва да обърнем процеса. Arrêtons de regarder au géant. Спрете да гледате на гиганта. Dès que nous faisons ça, nous sommes piégés. Защото когато се фиксираме върху гиганта, ние падаме в капан. Ce matin, je vous encourage à avoir comme premier réflexe Тази сутрин като първи рефлекс бих de искал trouver votre refuge en celui qui est la forteresse, да ви кажа да намерите вашата крепост в en този, celui който qui est le е rocher des крепостта. siècles. Крепостта вечна. Alléluia. Алелуя. La Второто chose que va faire Josaphat, Второто нещо, което прави Йосафат verset 7. в 7 стих. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours, tu insistes sur le pour toujours, à la descendance d'Abraham, ton ami? Не изгони ли ти, Боже, на жителите на тази земя пред народа си Израил и не я ли даде на потомство на приятеля си Авраам до века? C'est bon? Premièrement, il se souvient de qui est Dieu, Значи първо си спомня кой е Бог, mais ensuite il se souvient de ce que Dieu a fait. но второ си спомня за това, което направи Бога. Se souvenir de tout ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Това, което Бог вече направи в миналото. Se saisir de ses promesses dans la parole de Dieu. И да вземем обещанията, които са в Божието Слово. En 1996, nous avons ouvert notre école chrétienne. Нашето училище отворихме в християнско училище в
96-та година, през Et nous 96-та. devions trouver 50 élèves. Трябваше да намерим 50 ученика, за да го Nous devions направим. trouver l'argent pour commencer le travail. Парите, за да започнем. Et on a eu énormément de défis. И имаше много трудности. Les autorités ont voulu fermer. Властите искаха да го затворят. On était en négatif sur les comptes. Отрицателно беше, сметката ни беше на Les отрицателно. pompiers sont venus pour fermer l'école en m'insultant. Пожарната дойде, затвориха училището и с обиди към Nous avons été мене. accusés de choses horribles. Атакуваха ме, казаха, че съм правил ужасни неща. Nous étions 4 pasteurs dans le projet. 4 пастора бяхме в проекта за отваряне на училището. Et on racontait dans la ville И в града се разказваха, que les 4 pasteurs prenaient les enfants dans une voiture че 4 пастора взимаха децата в една кола pour leur faire des choses sales. да правят мръсни неща. Toutes sortes de mensonges Всякакви лъжи, pour casser le projet. за да не отиде, Mais chaque fois, Dieu nous a donné la victoire. за да се спре проекта, но всеки път Бог ни даде победата. Aujourd'hui, ça fait 25 ans, je crois que l'école existe. И от 25 години училището съществува. Et nous continuons à avoir des défis. И имаме още трудности. Nous sommes passés de 50 à 350 élèves. От 50 до 350 ученика има днес. Au départ, on payait училището. un loyer de 600 leva par mois. Отначало 600 лева наем плащахме на месец. Aujourd'hui, on a un loyer de 24 000 leva par mois. И днес е 24 000 лева на месец. Les défis sont énormes. И е много трудно, трудностите са големи. Mais chaque fois que la peur vient, Но всеки път, когато страха идва, nous nous retrouvons avec l'équipe събираме се с екипа. et on se souvient de toutes les fois où Dieu nous a déjà И си délivrés. спомняме всеки път, когато Бог ни помогна. Et notre foi est renforcée. И нашата вяра става по-силна. En tant qu'Église, vous aurez besoin de faire cela. Като църква, вие ще имате нужда да правите Le това. chemin était difficile. Пътят е бил труден. Il y aura d'autres larmes, pasteur Calo. И още повече сълзи ще има, Il y пастор aura Кало. d'autres difficultés. Други трудности ще има. Mais vous pourrez regarder derrière Но vous вие може да погледнете зад вас. et vous souvenir de toutes les fois où Dieu vous a aidé. И за да си спомните за всеки път, който Бог ви Où помогна. toutes les fois il s'est occupé des géants lui-même. Всеки път, когато Той Et vous pourrez, avec foi, regarder en avant. се справи с гигантите и може да видите с вяра в бъдещето, да погледнете с вяра в бъдещето. Alléluia. Алелуя. Troisièmement, Josaphat va faire autre chose. И трето, Йосафат ще направи нещо още. Il va s'appuyer sur ce que ses ancêtres ont fait. Той ще се облегне на това, което предците му направиха. Ils l'ont habité ce pays et ils t'y ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom, en disant, si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse et tu nous écouteras et tu nous sauveras. Спомня си за предците. И предците се заселиха в нея, в земята. И ти построиха в нея светилище за името ти и казаха, когато ни връхлети зло, меч, наказание или мор или глад, и ние застанем пред този дом и пред теб, защото твоето име е в този дом и извикаме към теб вествието си, тогава ти ще ни чуеш и спасиш. Amen. Amen. Josaphat va s'appuyer sur le fait qu'ils ont l'autel de Dieu avec eux. И Йосафат ще каже, Божия амвон е с нас. S'appuyer sur le fait que le temple de Dieu est en Israël. Храмът на Бога е в Израил. Et qu'au moment de la dédicace du temple, И когато са осветили храма, dans 2 Chroniques chapitre 6, в второ on va pas le lire, je vais juste le lire. второ летописи 6 глава, Il y avait une promesse qui avait été faite, имаше едно обещание. que s'ils étaient dans les ennuis Ако бяха в проблеми et qu'ils venaient à l'autel, и дойдоха в храма, qu'ils venaient dans le temple, в храма, на отела, Dieu les délivrerait. Бог ще ги избави.
Aujourd'hui, nous n'avons pas un hôtel où nous pouvons nous précipiter, Ние нямаме амвон, на който да отидем mais да nous avons тичаме, mieux que cela. но имаме повече, по-добре. Nous avons Romains 8,34. Ние имаме Римляни 8:34. Qui les condamnera? Кой ще ги осъди? Jésus-Christ est mort. Исус Христос умря. Bien plus, il est ressuscité. И още повече беше възкресен. Il est à la droite de Dieu. Той е от дясната страна на Бога. Et il intercède pour nous. И Той се застъпва за нас. Nous n'avons pas besoin de courir et de trouver un endroit où se trouve Jésus. Нямаме нужда да тичаме и да търсим къде е Исус. Il est à la droite de Dieu. Той е от дясната страна Il на Бога. intercède pour nous. И се застъпва за Il est нас. notre défenseur. Нашия Спасител. Il est ton défenseur. Твоя Спасител. Nous n'avons plus besoin de courir au temple. Нямаме нужда да тичаме в храма. Parce que nous sommes le temple du Защото ние Saint-Esprit. сме храма на Светия Дух. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, И ако някой унищожи храма Божий, Dieu le détruira. Бог ще го унищожи. Car le temple de Dieu est saint. Защото храма Божий е свят. Et c'est ce que vous êtes. Това сте вие. Et quatrièmement, И четвърто, Josaphat va faire quelque chose encore. Йосафат ще направи нещо. Il va reconnaître sa faiblesse. Той ще разбере, че той е слаб. Au verset 12. В 12 стих. Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? Няма ли да ги съдиш, Боже? En effet, nous sommes sans force Ние сме безсилни devant cette foule nombreuse пред това голямо множество, qui vient nous attaquer. което идва да ни атакува. Et nous ne savons pas quoi faire. И не знаем какво да правим. Mais nos yeux sont sur toi. Но нашите очи са обърнати към Теб. Nous sommes faibles, Seigneur. Ние сме слаби, Боже. Nous ne savons pas quoi Не faire. знаем какво да правим. Mais nos yeux sont sur toi. Но нашите очи са върху Тебе. Comme dans Hébreux 12, versets 1 et 2. Като в Евреи... Nous courons l'épreuve de la foi, les regards fixés sur Jésus. Евреи 12 глава. Ние тичаме това препятствие, което ни се предлага и фиксирайки очите си към Бога. La clé d'une vie chrétienne victorieuse, Ключа към един християнски живот, в който имаме победа, c'est de garder les yeux fixés sur Christ. е да фиксираме и да оставим нашите очи фиксирани върху De ne pas Исус. se laisser distraire par les circonstances. В каквито и да е обстоятелства да не ни De ne pas se laisser effrayer par les géants. да не ни застрашават и когато има гиганти да De не гледаме garder към les тях, yeux fixés sur но да Jésus. гледаме към Исус. Alléluia. Амин. Амен. C'est pas toujours facile de reconnaître sa faiblesse. Не винаги е лесно да кажем, че сме слаби. Par nature, nous voulons trouver des solutions par nous-mêmes. Често, естествено, ние се опитваме да решим Et проблемите си ние сами. c'est lorsqu'on a épuisé toutes nos ressources И когато се опитахме по всякакъв начин и не успяхме, qu'alors on se tourne vers Dieu. се обръщаме към Господа. Mais plus tu mûris dans la foi, Но колкото повече ставаш по-добър, по-дълбок християнин, moins tu comptes sur tes propres forces по-малко се уповаваш върху твоите собствени et сили. plus vite tu tournes tes yeux vers И l'Éternel. по-бързо се обръщаш към Бога. Alors, à la fin de la prière de Josaphat, Dieu va parler. И тогава, в края на молитвата на Йосафат, Бог говори. Verset 15. В 15 стих. Voici ce que dit l'Éternel. Слушайте какво казва Господа. On se souvient que le chapitre commence par Josaphat eut peur. Значи, спомняте си, че 20 глава започва с Йосафат го беше страх. Et Dieu parle et dit, И Господ говори и казва, n'ayez pas peur, не се бойте ne vous laissez pas effrayer и не се плашете devant cette foule от nombreuse, това голямо множество. car ça ne sera pas vous qui combattrez, Защото боят не е ваш, ça sera Dieu. а Божи. J'aime ce chapitre. Много обичам тази глава.
Josaphat eut peur, Йосафат го беше il страх chercha l'Éternel, и търсише Господа et Dieu parle. и Господ говори. N'ayez pas peur, Не се ne vous плашете. laissez pas effrayer. Не бойте се. Entends ce matin Dieu te dire, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Чуй Бога да ти казва тази сутрин на теб, не бой се, не се плаши. Chacun d'entre vous qui vivez avec des peurs, Вие всички, които живеете със страх, chacun d'entre vous qui ce matin vous êtes reconnus avec des géants émotionnels Oui, tout. qui viennent vous paralyser. на които Бог, в които се виждате, да, гигантите емоционални, които Dieu ви ce matin vous парализират. dit, n'ayez pas peur, Бог ви казва на вас, ne vous laissez pas не effrayer. бойте се, не се плашете. Frères et sœurs, si le peuple de Dieu pouvait comprendre ce principe, Ако Божият народ можеше да разбере този принцип. si ce matin vous pouviez saisir ce principe Само ако spirituel, можеше да хванете, да разберете и да вземете този принцип духовен. quelqu'un a dit, Някой каза, lorsque nous nous battons nous-mêmes par nos propres forces, когато се бием ние с нашите собствени сили, c'est Dieu qui a peur pour nous. Бог го е страх заради нас. За нас го е страх Бог. Mais lorsque nous regardons à Dieu, Но когато се обърнем към Бога, l'ennemi a peur de nous. врага го е страх от нас. Lorsque je veux le faire moi-même, Когато аз започвам да го казвам аз, Dieu dit aïe 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 aïe. когато аз се опитвам да се справя, Бог казва, о, леле. Il va encore échouer. Пак ще сбърка. Mais lorsque je regarde à Dieu, Но когато се обръщам към Бога, ce sont mes épreuves qui ont peur. трудностите ги е страх. Ce sont mes géants qui ont peur. Гигантите ги е страх. Verset 17. На 17 стих. Dieu dit, vous n'aurez pas à mener ce combat. Няма вие да се биете в този бой. Prenez position. Пристъпете, Tenez-vous là застанете et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. и ще видите избавлението, ето Господ ще извърши за вас. Juda et Jérusalem, Юда и Ерусалим. n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer pour la deuxième fois. Не бойте се и не се плашете втори път. Demain, sortez à leur rencontre Излезте срещу тях et l'Éternel sera avec vous. и Господ ще бъде с вас. Alors au verset 16, le peuple fait sa part. И в 16 стих народа прави това, което той прави. Le peuple obéit, il se met sur la colline Народът прави неговата част. pour regarder le spectacle que Dieu va faire. Отива и гледа гледката, гледа спектакъла, гледката, която Бог ще направи. Това, което Бог ще направи. Il a dit, c'est moi qui vais le faire. Каза, аз ще го направя. Alors ils obéissent, ils se mettent en place pour regarder ce que Dieu va faire. И те слушат и правят това, което Бог им каза, отиват и гледат. Frères et sœurs, nous devons apprendre à laisser à Jésus le premier rôle dans nos vies. Трябва да се научим, да оставим на Исус първото място в нашия живот. Trop souvent, nous lui donnons un second rôle. Много често му даваме второ място. Dans le film de notre vie, Втора роля в филма на nous нашия voulons живот. être la vedette. Искаме в филма на нашия живот ние да сме Nous voulons avoir le premier rôle. да сме звездата, да имаме главната роля. C'est Jésus qui doit avoir le premier Но rôle. главната роля трябва да е на Исус. C'est lui qui doit faire le spectacle. Той трябва да прави спектакъл, да играе Nous ролята. devons apprendre à laisser au Saint-Esprit le rôle du metteur en scène. Трябва да оставим ние на Светия Дух ролята на режисьор. Et nous devons laisser à notre Père le rôle de réalisateur du film. И нашия баща трябва да е реализатор на филма. Le mieux pour nous, c'est d'être des figurants. Най-доброто за нас е да бъдем, да имаме най-малките роли. Le film sera réussi. И филма ще бъде един success. Le film aura des Oscars. Сполучлив филм ще бъдеш, има Оскари. Okay. Quel genre de vie tu veux? Какъв живот искаш ти да имаш? Tu veux qu'à la fin de ta vie, les Oscars soient distribués? Искаш на края на живота ти да има Оскари? Donne à Jésus le premier rôle. Дай на Исус първата роля, главната роля. Jean-Baptiste avait compris, il faut qu'il croisse et que je diminue. Йоан Кръстител го разбра и трябва той да стане по-голям и аз по-малък. Et au verset 17, Dieu va faire le spectacle. И в 17 стих Бог ще направи Au verset шоуто. 18, Josaphat et le peuple
peuple tombe devant l'Éternel pour И l'adorer. в 18 стих Йосафат и народа се прикланят, покланят се пред Бога, за да му дадат хваление. Au verset 19, les Lévites se lèvent pour louer d'une voix très forte И l'Éternel. в 19 стих много силно левитите стават и прославят Бога. La victoire est dans la louange et dans l'adoration. И има победа в хвалението. Lorsque je loue et lorsque j'adore Dieu, Когато се покланям и хвалям Бога, je lui donne la première place. давам му първото място. Je l'honore lui. Него хваля. Je le mets lui à la première place, tout devant. Слагам го отпред него. La victoire est dans la louange et dans И l'adoration, там има победа. dans la confiance. Когато вярваме на Бога. Et enfin, on termine le chapitre, versets 22 à 25. Je laisse Russie le lire. И накрая от 22 стих, накрая на главата. И когато започнаха да пеят и да славят Господ, когато започнаха да пеят и да славят, Господ постави засада срещу синовете на Амон и Моав и онези от планината Сеир, които бяха дошли против Юда. И те бяха разбити. И синовете на Амон станаха срещу жителите на планината Сеир, за да изпълнят над тях проклятието и да ги изтребят. И когато довършиха жителите на Сеир, те си помогнаха да се погубят взаимно, а Юда дойде от стражарската кула към пустинята и погледнаха към множеството и ето бяха трупове, паднали на земята и никой не се беше избавил. И Йосафат и народът му дойдоха да оберат плячката и им намериха много богатства между труповете и скъпи вещи. И взеха толкова много, че не можаха да ги отнесат. 3 дни обираха плячката, защото беше много. Dieu va accorder une victoire extraordinaire. Бог ще ни даде чудесна. La Bible nous dit que le diable fait une œuvre qui le détruit. Бог им даде чудесна победа. Les- Дявола дявола разрушава. Les 3 peuples qui s'avancent pour détruire Israël Но 3 народа, които идват да унищожат Израил, vont s'auto-détruire. се унищожиха един друг. Israël ne fait rien que de louer et d'adorer. И Израел само хвали и прославя. Et les ennemis s'autodétruisent. И враговете се избиват един друг. Et ça s'arrête pas là. И не спира там. Ensuite, ils vont piller, ils vont prendre tout le butin. Взимат всичката плячка. Pendant 3 jours, 3 дни ils vont ramasser tous les trésors. ще взимат съкровища. C'est extraordinaire. C'est Dieu qui fait la victoire. Бог побеждава Et après, il nous invite à ramasser les fruits de la victoire. и ни поканва ние да вземем плода на победата. Un Dieu qui aime son peuple. Един Бог, който обича Et своя ils n'ont même народ. pas réussi à tout ramasser. И даже всичко не можаха да вземат. C'est une grande victoire. Голяма победа. Mais il y a une victoire encore plus grande Oui. qui a été remportée. Но има една по-голяма победа, която C'est celle que Christ a remportée pour nous sur la която croix. Христос е направил за нас на кръста. À la croix, Christ a dépouillé les autorités, les dominations. На кръста Бог победи Et дявола. il les a livrés publiquement en spectacle. И ги даде публичен спектакъл. À la croix, Christ a vaincu. На кръста Христос победи. Il est assis à la droite du Père. И той стои вдясно от баща си. Ses ennemis sont son Отец. marchepied. И неговите врагове са под Et нозете му. nous sommes assis avec Christ dans les lieux И ние célestes. сме седнали с Христос в небесните. La victoire de Josaphat est une petite victoire. Йосафат има една малка победа. Si on la compare à la victoire que Christ a remportée pour nous. Ако я сравним с победата, която Христос Frères et sœurs, nous направил за n'avons нас. plus à être sous la domination des Philistins. Ние не трябва да сме под доминацията на Nous филистинците, n'avons plus à être sous la domination de ces géants. на тези гиганти. Christ a vaincu pour nous Христос е победил за et нас. nous associe à sa victoire. И ние сме, той ни асоциира с Ce matin, je неговата vous invite à победа. prendre des décisions. Вземете решения тази сутрин. La décision de faire taire ces géants. Решенията да ги накарате да млъкнат тези Ça гиганти. suffit maintenant. Стига толкова. Je suis un enfant de Dieu. Аз съм син Божий, дъщеря Christ Божия. a payé le prix pour que je sois délivré des géants. Христос е платил, за да мога Je n'ai да plus бъда à vivre dans la peur. отварен от двигателите. Je n'ai от plus à vivre гигантите. dans la Не culpabilité. трябва да Je живея n'ai plus à vivre le rejet. в вина.
Mes chaînes sont brisées. Веригите ми са счупени. Le peuple d'Israël était sous la domination des Philistins. Божият народ беше под филистинската Et la доминация. Bible nous dit qu'ils n'avaient pas d'armes. Но на Библията ни казва, че Ils n'avaient aucune arme. и Библията казва, че нямало никакво оръжие. Ils devaient même aller chez les Philistins pour faire aiguiser leurs outils de travail. Трябваше да отидат дори през филистинците, за да си наточат брадвите, с които да работят. Et dans nos églises, il y a trop de chrétiens comme cela. И има много християни в нашите църкви такива. Ils n'ont pas d'armes. Нямат оръжия. Et leurs outils doivent aller les faire aiguiser chez les ennemis. И трябва да отиват да си точат оръжията при враговете. Alors que dans le nom de Jésus, В името на Исус, avec l'épée de la parole, с сабията на Словото, nous avons dans le nom de Jésus la capacité de faire fuir l'ennemi. ние можем да прогоним врага. Il n'est pas mort sur une croix pour qu'on reste sous la domination de la peur. Не е умрял на кръста, за да ние да останем доминирани от смъртта. Il est mort sur la croix pour nous en libérer. Но е умрял за кръста, за да ни освободи. Le problème, c'est que souvent, Но често nous apprenons à vivre avec ces géants. ние се научаваме да живеем с тези гиганти. Ils ont grandi avec nous Растат с нас. et nous avons appris à vivre avec. И ние се научаваме да живеем с Nous тях. sommes un peu fatalistes. Малко фаталисти. C'est comme ça. Така е. J'ai toujours eu peur. Винаги съм бил страхлив. J'ai toujours connu la culpabilité. Винаги съм бил виновен. C'est un mensonge. Това е лъжа. Jésus veut que tu sois libre. Исус иска ти да си Libre ce matin. свободен тази сутрин. Libre demain. Свободен утре. Libre dans un mois. След един месец Libre de le свободен. servir. Свободен да го Libre de l'aimer. служиш. Libre de l'adorer. Свободен да го хвалиш. Mettons à mort ces géants Нека да убием тези гиганти. dans le nom de В Jésus. името на Исус. J'aimerais prier avec vous. И бих искал да се моля с вас. Pour conclure, j'aimerais prier avec vous. За да свършим накрая, искам да се моля J'aimerais с вас. faire un appel.